panah cepat tanpa suara. Kau pikir kau bisa pergi kemana? Inilah buku tanpa suara. Pilihan bijak. Jangan pernah menyerah atau bersiaplah untuk kehancuran. Ally has been slain. Enemy double kill. Initiate retreat. Kau pikir kau bisa pergi kemana? You have slain an enemy. Double kill. Meskipun kita terjebak dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya. Semoga cahaya bulan Team destroyed a turret. Killing spree. An enemy has been slain. inilah panah tanpa suara dan tekanan. Ini mudah bagiku. Double kill. You have slain an enemy. You destroyed a turret. Initiate retreat. Triple kill. Shut down. Killing spree.
Inilah panah dekat Tanpa suara. dan tepat. Jangan peduli atau bersiap-siap. You have slain an enemy. Enemy maniac. Our turret is under attack. Enemy unstoppable. Kau tidak perlu. You have slain an enemy. Double kill. An enemy has been slain. Enemy dominates. Shut down. Wiped out. Launch attack. Meskipun hutan ini dibakar dan cahaya bulan meredup, tapi harapan kita melebihi segalanya.